Hi everyone, Assalamualaikum. For this video, I will explain the macroeconomic problems and focus on inflation. Okay, what is inflation? Everyone always said about inflation, inflation. What does it mean? Okay, you pernah dengar inflasi, you pernah dengar inflation. Adakah itu adalah kegawatan ekonomi? Kemiskinan ekonomi adalah inflation. Okay, so untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan inflasi ataupun inflation, I will explain thoroughly in this video. So, what is the uses of CPI? Actually, to calculate inflation, we use CPI. CPI is Consumer Price Index. Okay. So, apa tu sebenarnya inflation? The definition of inflation is a continuous increase in the general price level of goods and services in the economy. A continuous increase in general price level of goods and services in the economy. Jadi kat sini kenaikan harga barang secara keseluruhan. Sekiranya harga minyak sahaja yang turun, itu bukannya naik ataupun turun, naik. Contohnya, itu bukannya inflasi. Inflasi berlaku bila kenaikan yang berterusan untuk keseluruhan harga barang, bukannya satu barang sahaja. Okay, itu adalah inflation. Deflation is a decrease in the general price level of goods and services in the economy. Berbeza dengan inflation. Inflate, naik, deflate, turun. So, deflation, a decrease in the general price level of goods and services in the economy. The next term is stagflation. Stagflation is the condition in an economy where it experiences high unemployment and rapid inflation simultaneously. Okay, stagflation pernah berlaku after the Great Depression pada tahun 1929, setelah classical economists buat teori untuk menaikkan ekonomi, taraf ekonomi di US pada waktu itu. Kemudian untuk modern ekonomi, kalau tak silap saya, berlakunya stagflation. So, pada waktu tu high unemployment dan rapid inflation. Selalunya yang berlaku dia contradict antara unemployment dengan inflation. Kalau unemployment tinggi, inflation rendah. Kalau inflation tinggi, unemployment rendah. Dia selalunya tak akan bersama-sama naik. Tapi dia akan stagflation berlaku bila dua-dua masalah ni, high unemployment dengan rapid inflation, increase simultaneously, serentak. Okay, itu adalah stagflation. Jarang-jarang berlaku. Okay, kemudian disinflation. Berlakunya inflation, but the rate of inflation is reduced. Itu namanya disinflation, a reduction in the rate of inflation. Okay, so how to calculate inflation? Basically, we use CPI. CPI is Consumer Price Index. Jadi, untuk kira inflation, kita tengok pada CPI. Contoh inflation rate untuk 2019. Jadi, kita tengok pada CPI, Consumer Price Index. Untuk 2019, kita tolakkan dengan CPI previous year. CPI pada tahun 2018 divided by CPI 2018 times 100% because inflation rate is always in percentage. Ini adalah contoh, saya ambil CPI pada yang latest March 2020. Kalau kita tengok kat sini, untuk pengiraan CPI tak cover dalam you punya syllabus. Contoh di Malaysia kita ada 12 basket of goods.
Kalau you tengok kat sini, kita ada food, kita ada alcohol, yang ni clothing and footwear, housing, furnishing, health, transport, communication, recreation, education, restaurant and hotels, and miscellaneous goods and saya tak nampak ni. Okay, so ada 12 basket of good. Kita tengok dari segi setiap ada yang naik, ada yang turun. Contohnya untuk food and non-alcoholic beverages increase by 1.2%. Tapi untuk clothing and footwear reduce 1.3%. Sama juga dengan transport, negative 8.9%. Negatif, okay, jatuh. Kenapa pada March 2020 harga transport jatuh? Do you still remember harga minyak dunia jatuh dalam few months ago? Jadi the lower average price of around 95 pada bulan March 2020 adalah RM1.74 per liter compared to RM2.08 pada March 2019. Jadi ada penurunan yang sangat drastik, bagi saya drastik, daripada RM2.08 ke RM1.74. Jadi itu salah satu faktor yang contribute kepada reduction in transport and overall index. Kalau kita tengok kat sini, indeksnya reduce by 0.2%. Disebabkan yang ni ada juga rate yang meningkat, contohnya macam food increase, alcohol increase, housing, communication semua increase, kecuali clothes dengan transport reduce. Dan salah satu faktornya adalah penurunan harga minyak dunia menyebabkan inflasi reduce by negative 0.2%. Okay, sama juga dengan tadi saya cakap 97, around 97, sama juga 95, sama juga dengan around 97, reduce daripada RM2.51 per liter, reduce kepada RM2.04 pada March 2020, okay. Alright, then ini top 3 state with the highest CPI. Yang the highest one is Selangor dengan Putrajaya, KL nombor 2 dan juga Penang, Pulau Pinang. Data ni boleh dapat dekat Department of Statistics Malaysia, yang ni the latest one, if I'm not mistaken, dalam 22nd April dia baru release data ni. So boleh tengok dia ada producer price index dan yang ni consumer price index. Macam mana kena pengiraan consumer price index? Basically kita tak cover dalam you punya syllabus. Dan kalau you pernah belajar AppMaths waktu SPM dulu, kalau masih ingat, ada di chapter last kali dalam AppMaths, indeks harga pengguna. Biasanya cikgu tak cover bahagian tu, 2 chapter yang terakhir tu. So tu adalah macam mana pengiraan consumer price index. Kita ada simple consumer price index dan juga weighted CPI. So yang ni saya tak detailkan sebab tak cover dalam syllabus. Okay, yang penting, kenapa berlakunya inflation? What is the causes of inflation? Selalu ditanya kan, inflasi berlaku. Kenapa inflasi? Apakah puncanya berlaku inflasi? Kenapa perlu inflasi? Kerajaan tak boleh buat something ke? Okay, basically macam you dah belajar waktu belajar microeconomics, inflasi, perubahan harga, increase ataupun reduce harga disebabkan oleh equilibrium demand and supply. Still remember, sama juga dengan inflation. Yang ni melibatkan keseluruhan harga barang. Tapi punca sebenarnya adalah berlaku
demand side dan juga supply side. So there are two main causes of inflation. The first one, demand pull inflation. Yang ni demand side. Jadi dari segi demand, perubahan demand menyebabkan harga meningkat. The second one is cost push inflation. So untuk cost push inflation, supply side. Dari segi peniaga, dari segi supplier, macam mana supply boleh menyebabkan increase in price. Okay, let's look at one by one. For the first one is demand pull inflation. Okay, so this one is the aggregate demand and aggregate supply diagram. Kalau you belajar sebelum ni untuk microeconomics, kita ada demand and supply. So bila demand downward sloping and supply is upward sloping. Okay, masih ingat upward sloping untuk supply. Tapi dalam macroeconomics kita ada satu objektif, iaitu capai full employment. Apa maksud full employment? Full employment is when all the available resources are fully utilized. Okay, all available resources are fully utilized. Jadi kat sini, bila semua resource dah, ini adalah level of full employment. Jadi all the resources habis. Jadi bolehkah kita nak tambah lagi output? Tak boleh. That's why aggregate supply dekat sini dia mencacak macam ni. Dia tak upward sloping. Dia jadi vertical bila capai level of full employment. Okay, so demand pull inflation, demand ni yang pull the price to increase. Okay, macam mana? Do you still remember apa component of aggregate demand? Kita dah belajar dalam chapter 2 macroeconomics, GDP. Kita ada consumption plus investment plus government expenditure plus export minus import. Ini adalah komponen untuk aggregate demand. Okay, jadi an increase of each ataupun of any komponen, contohnya increase dalam consumption, kita semua ni, okay, rakyat Malaysia sebagai contoh, berbelanja, tambah berbelanja, okay, peningkatan dalam perbelanjaan, kita banyak shopping, itu akan menambahkan aggregate demand. Aggregate demand will increase. Dari segi investment, pertambahan investment juga akan menyebabkan aggregate demand increase. Dari segi government tambah dia punya perbelanjaan, government expenditure increase, juga menyebabkan aggregate demand increase. CIG, export dan juga import, net export juga memainkan peranan. Kalau berlakunya pertambahan ekspor akan menyebabkan aggregate demand juga meningkat. So, bila aggregate demand meningkat, aggregate demand curve will shift to the right. Actually, this one is the original. Okay, this one is original. Okay, aggregate demand meningkat. Sebagai contoh kat sini. Okay, increase in aggregate demand, saya dah explain tadi. Increase in aggregate demand above full employment from AD1 to AD2. Bila aggregate demand increase, demand curve will shift to the right. Jadi daripada AD0 to AD1, waktu ni belum lagi full employment. Okay, belum capai full employment. So, bila pertambahan aggregate demand, ya bagus. Kita capai full employment. Tapi pada masa yang sama, price meningkat daripada P0 to P1. Okay, level of price akan meningkat daripada P0 to P1. Dah sampai dekat AD1, tapi aggregate demand still bertambah. So, aggregate demand curve will shift to the right. Okay, daripada AD1 to AD2. Pada waktu ni dah capai full employment. Aggregate supply boleh tambah supply?
Tak boleh sebab semua resources, all the factors of production are fully used. Habis digunakan. Jadi, pertambahan output dekat sini tak berlaku. Okay, tapi pertambahan harga akan meningkat. Daripada P1 akan naik kepada P2. Inilah yang menyebabkan increase in the price. Okay, so demand pull inflation occurs when aggregate demand exceed aggregate supply. So here, aggregate demand here will pull the price to increase. That's why the name is demand pull inflation. This demand will pull the price, akan tarik harga ni untuk naik. Okay, jadi berlakunya inflation. Kenapa berlaku inflation? Kita berbelanja. Senang dengan bahasa yang mudah saya bagi tahu. Kenapa berlakunya inflasi? Kita shopping banyak. So, kalau nak kurangkan harga, jangan shopping. Itu salah satu cara yang mudah untuk diberitahulah. Kita kena kurangkan shopping, harga akan meningkat. Price, tengok pada harga dan tengok pada consumer punya power of consumer. Kalau consumer kurang berbelanja, peningkatan harga mampu dikawal sebenarnya. Okay. Right, this one is demand pull inflation. Selain demand, selain kita yang memberi efek, memberi kesan, mengakibatkan harga meningkat, di bahagian supply juga menyebabkan peningkatan harga yang dinamakan cost push inflation. Okay, so sama juga OF, YF ni, ini adalah level of full employment. Okay, jadi aggregate supply is vertical at this level. Sekarang ni, apa yang berlaku di bahagian supplier? Jadi, di bahagian supplier, cost tu akan menyebabkan harga meningkat, cost of production. Okay. So, kalau you tengok dekat textbook, ada beberapa explanation yang berkaitan dengan cost. So, cost of production akan menyebabkan price of the product will increase. Higher cost will lead to higher price. Contohnya, macam saya bagi tahu tadi, at this level, bila harga meningkat, dia akan mengurangkan supply. Yang ni, you dah belajar dalam determinants of supply. Cost of production, the higher cost of production will reduce supply, and supply curve will shift to the left. Antara cost yang terlibat, boleh dikatakan salah satu cost adalah wage. Okay, gaji. Wage cost. Jadi wage push inflation. Explanation berkaitan dengan wage push dan any component of the cost you boleh baca dari textbook. Saya tak detailkan dalam slide ni. Antaranya wage. Jadi sesuatu firm ataupun kilang, bila ada peningkatan gaji pekerja, so contohlah kilang A, dia naikkan gaji pekerja, itu akan menambahkan cost of production. Jadi untuk cover balik cost of production, untuk cover balik profit, price will increase. Okay. So higher cost will lead to aggregate supply shift to the left. Bila shift to the left daripada AS0 to AS1, automatically price will increase and the output will be reduced. Okay, price will increase from P0 to P1. Selain harga, selain wage, import price also one of the component, one of the factor that lead to cost of production increase. Import price, contoh kalau you buat production yang menggunakan barang-barang import, disebabkan perubahan dalam currency, perubahan dalam
polisi untuk import export, dia akan menyebabkan harga barang import itu lebih mahal. Contoh, saya bagi contoh yang mudah, cheesecake. Cheese kita perlu import disebabkan harga perubahan dalam currency membuatkan harga cheese meningkat, lebih mahal berbanding yang sebelum ni. Jadi disebabkan kos yang meningkat, supply curve will shift to the left from AS0 to AS1, and thus price will increase from P0 to P1. Selain tu, ada beberapa lagi you boleh baca daripada textbook. Okay, so dari segi cost, bila cost meningkat, supply will shift to the left, and this cost will push the price to increase. That's why the name is cost push inflation. Okay, supply side, the supply curve will push the price to increase. Kalau before this, demand pull the price to increase. Yang ni cost, dia push the price to increase. So itulah antara sebab mengapa harga meningkat. Bukan salah kerajaan. Kerajaan mungkin boleh menetapkan salah satu macam ceiling price ataupun floor price untuk control overall price. Tapi kuasa yang sebenarnya adalah pada demand dan juga supply. Mungkin pengeluar, mungkin juga kita sendiri sebagai pengguna. Okay, itu adalah punca berlakunya inflasi. Okay, apa kesan-kesan dia? Effect of inflation. Okay, untuk effect of inflation, apa kesan-kesan inflasi? Jadi dari segi distribution of income, so ada yang gain, ada yang loser. Jadi antara gainers, contohnya businessman dengan stok yang previous stock, sekarang harga dah meningkat, of course businessman akan dapat benefit daripada inflasi. Property owner, contoh you ada tanah, ada rumah, you beli dah lama, sekarang ni harga berlakunya inflasi, harga tanah ataupun harga rumah meningkat. Dari segi shareholders, sama juga. Bila harga meningkat, mungkin you boleh, shareholders akan lebih untung bila jual share tersebut. Debtors, penghutang. So dulu you pinjam 100 10 years ago, pada waktu tu 100 agak banyak. Sekarang 100 dah, disebabkan inflasi 100 dah jatuh nilainya. Okay, so hutang debtors tadi dah kurang lah, sebab inflasi. Antara yang suffer daripada daripada inflasi ni dari segi fixed income group, kenaikan harga barang tapi income untuk certain group fixed. Contohnya pensioner tetap dapat 1,000 contohnya. Kenaikan harga barang sangat laju, tapi kenaikan gaji yang tetap tu tak laju, jadi suffer sikit lah. Holders of government bond and fixed deposit juga tidak menguntungkan dari inflation, dan juga creditors pemiutang juga suffer daripada inflation. Selain itu dari segi saving, untuk saving during inflation, saving could be lesser. Okay, you tak akan boleh saving, you akan keluarkan semua saving untuk berbelanja disebabkan harga barang sekarang dah meningkat. Jadi saving must be less. Dari segi production, kebanyakan firm
kebanyakan firm dah ada stok ataupun bahan-bahan mentah sebelum inflation. And now dah berlaku inflation, production akan ambil kesempatan untuk produce lebih banyak sebab lebih menguntungkan dengan barang-barang, dengan produk-produk yang dikeluarkan sebab harganya lebih mahal. Dan dari segi balance of trade dari segi import export, inflation ni berlaku pada satu negara sahaja, contoh di Malaysia sahaja, dan harga-harga barang di Malaysia lebih mahal. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sekarang ni, dengan beli harga barang di Malaysia mahal, better kita import kan. That's why import dia akan jadi balance of trade deficit. Import will be greater than export during inflation. So itu adalah kesan-kesan inflation. Dan biasanya soalan ni boleh ditanya dalam bahagian essay. Terangkan kesan-kesan dan you boleh fikir logik apakah kesan-kesan inflasi terhadap dari segi terhadap distribution of income, saving, production, balance of trade dan mana-mana lagi point yang relevan. Okay. And the last one, measures to control inflation. Yang ni sedikit sebanyak saya dah explain di chapter 4 dan juga chapter 5. Hopefully yang ni kita nak recall back apakah cara-cara ataupun langkah-langkah untuk mengawal inflation. So kita ada 3 polisi. First, dari segi direct control measures, price control and rationing. Government boleh kenakan ceiling price ataupun floor price terhadap certain barang untuk menghalang kenaikan harga barang yang berterusan. Dari segi compulsory saving, sebagai contoh di Malaysia we have EPF ataupun KWSP as a compulsory saving. Kemudian anti-hoarding campaign. Anti-hoarding ni maksudnya sorok barang. Dan biasanya kalau gula pergi serbu simpan gula untuk create artificial shortage. Bila ada artificial shortage, automatic harga akan meningkat. So KPDN HEP, sekarang KPDN HEP akan membasmilah, akan pergi serbu kepada mana-mana peniaga yang menyorok barang-barang keperluan. Okay, untuk monetary policy, yang ni yang main. You boleh baca di textbook. Okay, antaranya open market operation. Bila berlakunya inflation, maksudnya money dalam ekonomi banyak. Okay, jadi sekarang kerajaan akan mengurangkan duit, akan mengurangkan money supply dalam ekonomi. Macam mana? Menerusi open market operation. Jadi langkah utama adalah untuk mengurangkan money supply dalam ekonomi. Through open market operation, central bank dia akan sell government bond ataupun treasury bills ataupun short term bond dalam open market kepada public ataupun firms ataupun commercial bank. So bila commercial bank ataupun public beli bills government bond tadi, money supply dalam ekonomi akan berkurang. Contoh dekat commercial bank, CIMB, Maybank, duit akan berkurang. Dan macam mana boleh kurangkan inflation? Commercial bank, salah satunya kita boleh buat loan. Jadi kita apabila kita pergi ke commercial bank untuk buat loan, susah nak lulus sebab
loan, sebab duit dalam bank pun dah tak banyak. Kita pun dah tak ada duit. Jadi bila nak pinjam pun, bank akan kenakan macam-macam syarat sebab sebenarnya tak ada duit. Tak ada money supply. Jadi loan tak lulus, aggregate demand, you boleh beli kereta, boleh beli rumah, tak boleh terdapat sebab loan tak lulus. Susah nak lulus. Automatically aggregate demand akan reduce. Aggregate demand reduce, aggregate demand curve will shift to the left, price automatically fall. Okay. Itu kalau menerusi open market operation. Macam mana kerajaan nak mengurangkan duit dalam money supply dalam ekonomi dengan jual bond, security bond. Yang kedua adalah raising required reserve ratio. Okay. Reserve requirement ni itu adalah minimum amount yang yang commercial bank perlu simpan di central bank. Jadi apabila berlakunya high unemployment rate, central bank akan increase the required reserve ratio of all commercial bank. Jadi all commercial bank need to keep more money in the central bank. So this will reduce the ability of commercial bank to provide loans. Kita nak pergi buat loan susah, and hence decrease credit creation, money supply, aggregate demand pun berkurang disebabkan kita tak boleh nak pinjam kat kredit, nak shopping pun tak boleh, nak beli rumah, nak beli kereta tak boleh. So dia akan mengurangkan demand, aggregate demand curve will shift to the left, price will be reduced. So solve lah problem inflation bila harga jatuh. Next is discount rate. The central bank, discount rate ataupun bank rate ataupun base lending rate itu adalah contoh CIMB boleh pinjam duit daripada commercial bank. CIMB boleh pinjam duit daripada central bank dan akan dikenakan discount rate. So discount rate ni adalah charges on loan. Jadi central bank can force the bank rate to increase by raising its own lending rate, and hence it raise the price of borrowing fund from banks for the firm. Jadi sekarang CIMB, let's say CIMB kurang reserve, dia perlu pinjam daripada central bank dan dikenakan charge yang tinggi. Jadi bank sendiri dia akan kenakan charge yang tinggi kepada public untuk buat loan, dan individu yang nak buat loan akan dikenakan charge yang tinggi yang itu akan discourage people to make loan. So firms also reduce their borrowing and spending, aggregate will reduce and the inflation rate will drop. Dan interest rate untuk public, for individu ataupun firms nak pinjam daripada commercial bank akan dikenakan interest rate. Jadi central bank dia akan arahkan commercial bank, CIMB, Maybank untuk naikkan interest rate untuk deposit ataupun loan. Jadi bila increase in interest rate, you akan simpan lebih di bank, tapi loan akan jadi kurang. So the high interest rate will encourage the public to save more and increase the savings level to decrease the aggregate demand and price level. Itu dari segi monetary policy, dia akan melibatkan bank. Untuk fiscal policy government directly kepada public. So macam mana kerajaan
mengenakan fiscal policy. Salah satunya increase in tax. So, naikkan tax dari segi income tax ataupun company corporate tax ataupun GST ataupun SST. Jadi itu akan mengurangkan aggregate demand spending. Dia akan mengurangkan spending sebab you lebih banyak bayar tax, dan secara tak langsung aggregate demand akan kurang, harga akan jatuh. Dan salah satu cara lagi adalah decrease in government expenditure. Kerajaan kurangkan, postpone some development project ataupun kurangkan bantuan prihatin ataupun kurangkan bantuan sara hidup sebagai contoh, ataupun kurangkan apa-apa transfer payment. Ini akan mengurangkan aggregate demand. Bila G kurang, G is one of the aggregate demand component kan tadi. Aggregate demand equals to C plus I plus G. So bila G turun, aggregate demand automatically akan turun. So price akan jatuh. So itu adalah antara langkah-langkah macam mana kerajaan nak kontrol masalah inflasi. Okay. So end of this chapter. I hope you guys understand with my explanation. If you have any problem, boleh tanya dan drop soalan tu di bahagian komen. Okay, thank you everyone. Bye.